الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أما على تبوات بلغني على تدليك وفهمين الله سبحانه أكن من كيسي أبوشي أكتبا فمي محمد عليه الصلاة والسلام أنا بلا دليل أن محمد كسر الدنيا وأنا كسره ani mɔgɔ mɔgɔ n'u tugula ciba bani ka taa sira kan bi ala dalen n'u bɛɛ lajɛlen mɔlɔman ka walada an bɛna wuli yɔrɔ min na o de kalan n'aw ye n'o de ala sɔnna ka kuma kan awuzu billahi mina shaitani rajim innahu fakkara wa qaddara fa qutila kayfa qaddara. An ko walada tɛmɛnen n ko Walid ibn Mughira ale de alakira alayhi salatu wassalam kuruna min jigila ma ale de kumana kuruna ma a kumana Muhamadu ma fo mɔgɔw a y'a mɔgɔw ɲɛna ko n'a donna silamɛya la o ye ɲɔgɔn lajɛ ka taa kama u ka hakilila suɲa u y'a hakilila suɲa u taara fɔ a ɲɛna man k'a ye k'a fɔ sɛgɛ k'i minɛ dɛsɛ k'i minɛ f'i sela Muhamadu ma ko Muhamadu y'i dɛmɛ k'a sɔrɔ n'i mako bɛ fɛn dɛmɛ la anw bɛ se ka i dɛmɛ n'o dɛmɛ ye o kɛlen a dimina ko sɛgɛ jumɛn b'ale minɛ f'ale bɛ taa Muhamadu nɔfɛ ko Muhamadu y'ale dɛmɛ o la don a sigila sisan ka jateminɛ kɛ a kan ka min fɔ Muhamadu ni kuruna ma ni b'o lakali kuruna b'o de fɔ an ɲɛna kabini a yan innahu fakkara wa qaddara k'a sigila ka miiri ka jateminɛ kɛ fa kutila k'a dangala kayfa qaddara cogo jumɛn na a ka kuma min jateminɛ k'a fɔ yani kutila ni o de yani lu'ina wa bu'ida a yɔrɔ ma jɛna ka bɔ ala ka hinɛ la a dangala n ko sɔn a sigila ka jateminɛ kɛ ka min fɔ ala kira ma innakum tazumuna anna muhammadan majnun aw b'a ye ko Muhamadu ko f'ale bɛ Muhamadu la f'ala ra'aytumuhu qatun aw yala aw k'a ye yakuma a bɛ baara kɛ min b'a yira k'a fɔ ko hakilina don yala k'u ye Muhamadu la depuis a k'a lɔ a k'a ye fatɔ bɛ cogo min na olu ni Muhamadu ye qalu la o ko non an kɔni m'a ye fatɔ bɛ cogo min na an m'a ye o la wallahi qala wa yatazumuna annahu sha'ir aw yɛrɛ fana ko dɔnkilidala don f'ale ra'aytumuhu nataqa bi-shay' lon dɔ a k'a ye a ka dɔnkili la wa depuis a bɛ yen a k'a ye dɔnkili la a da wa qalu la o ko an m'o ye wallahi qala fatazumuna annahu kazzab aw yɛrɛ fana ko nkalontigɛla don wa a k'a lɔn ni nkalontigɛ ye depuis a k'a lɔn fa hal jarabtum alayhi kaziba qatun yala aw k'a lɔn ko lon dɔ a ka nkalontigɛ aw cɛ la wa qalu la ko a ma deli ka nkalon tigɛ an cɛ la qala fatazumuna annahu kahin a b'a jigin fana k'a fɔ ko cɛncɛnlala don f'ala ra'aytumuhu takahhana qatun a k'a ye don dɔ la a sigila ka cɛncɛnlalaw bɛ baara min kɛ a sigila k'a ye ko Muhamadu a ko baara dɔ kɛ don dɔ la walaqad ra'ayna al-qahanata mun ye kɔrɔti baarakɛlaw ye a b'a fɔ la kan k'olu ye olu kɔrɔtilala dɔnkilidala fatɔ an k'olu la o y'a ko si ma dogo aw ma wa kana nabiyyu alayhi salatu wassalam alakira nɛɛma ni kisi b'a ye yusama as-sadiqul amin alakira tun bɛ wele o bolo cogo min na ka sɔrɔ cidenya ma na o de ye danayamɔgɔ cantigi min kɛsirati sidiki a y'a can fɔ a n'a ya danaya lɔnni o jɛra olu yɛrɛ ka min fɔ a ma olu de ye o kɛlen فقالت قريش للوليد فما هو إذن قريشو ka Walid ɲininka an ka fɛn fɛn fɔ nin ele ko a t'o si ye jumɛn don sisan ni fatɔ tɛ dɔnkilila tɛ la nkalontigɛla tɛ cɛɲɛlala tɛ o tuma jumɛn don o yɔrɔ la sisan a sigila ka miiri fafakkara fi nafsihi a sigila ka miiri a yɛrɛ kunna fakkara ta'ammala la'alahu hakka ra'sahu summa nadara donc a ka
yani jateminɛ kɛ ka miiri ka kun jigi ka yɛlɛ yani ka min sɔrɔ ka fɔ ala k'o fɔ an ɲɛna n'o de ye k'a fɔ Muhamadu ko foyi tɛ fo yani kɔrɔtitigi a y'a jateminɛ ka min sɔrɔ k'o fɔ o de ye innahu fakkara fi amri Muhammadin a sigila ka miiri Muhamadu ka koɲɛ la wa amrul Qur'an ani Qur'an min jigila Muhamadu ma wa qaddara fi nafsihi ma yumkin an yuqal a ye fɛn jateminɛ a yɛrɛ kun na min kan ka fɔ wa qala in hadha illa sihr yursal a bɛ ka fɛn min fɔ nin Muhamadu nana ni min ye ko nin tɛ foyi ye fo kɔrɔti min bɛ nɔ bɔ mɔgɔ la o sɔn yani kɔrɔti olu fɛ komi o k'olu lɔn kɔrɔti yufariqu bayna al-mar'i a bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn na bayna ar-rajuli wa zawjatihi kɔrɔti b'o baara min kɛ o nana ye fana Kur'ani a bɛ yani can min ka n'i y'a minɛ ka baara kɛ n'a ye ani e min ma sɔn a ma aw tɛ se ka bila yɔrɔ kelen na a y'a miiri aw tɛ kelen aw bɛ fara ɲɔgɔn na komi aw ka ye kɛlɛ dɔw kɛla den dɔw sɔnna Kur'an ma ka sɔn Muhamadu ma donc olu faw ma bɛn olu faw ma kɛ minɛn kelen na a dɔw yɛrɛ k'o faw kɛla donc ale y'o de filɛ sisan denw banna olu faw ta kɛta la ka tugu Muhamadu kɔ ani Kur'an min jigila Muhamadu kan donc a kɛra sababu ye denw farala ko kɔrɔti b'o baara le kɛ donc a ye min sɔrɔ ka fɔ o de kɛla o ye ay sahiru ta'allama sihra min ghayri ko Muhamadu tɛ foyi ye kɔrɔti dɔnna lo dabari a k'ole kalan ɲɔgɔn wɛrɛ fɛ o ka min fɔ a sigila ka min miiri ka min fɔ o de فقتل كيف قدر الابتعاد عن الله أكبر خسارة تصيب الإنسان نيرما جانا على بونوتي بونومي كابو كاتما كيلي يرما جانا على بونو تشتو بالي لا أنا ما أقول مفاهيم نينما يا ميامبالاني kuma wɛrɛ b'a ye la an dɔw san 40 san 30 san 60 san 70 i bɔla ɲɛnamaya nin san 60 est ce que ala bɛ sɔn k'an n'u dan tɛ ka n'an bila diɲɛ in kɔnɔ san 60 kan an ɲɔgɔn ɲininka ala bɛ sɔn k'an dan san 60 kelen na san 60 dɔrɔn de kɛ ɲɛnamaya nin kɔnɔ a y'a dan fɛn ba ninnu a b'o yɛlɛ e yɛrɛ ba mun kɛla a ka yɔrɔ tɔ faamu a ka yɔrɔ nin faamu nka dɔw bɛ na san 60 tɛ yan dɔw bɛ na san 80 tɛ yan dɔw bɛ na yan san 20 san 30 est ce que ala bɛ baara ba nin kɛ san 30 k'an ye n'o de kɛ san 60 k'an ye n'o de kɛ ka bɔ yan ala ma k'o kama a ma na kama a ma baaraba nin bɛɛ kɛ k'an n'o na san 60 kɛ dɛ a ma kɛ o kama a ka kɛ mun de kama san 60 nin kɔfɛ ko min bɛ o kɔfɛ a kɛra o de ye san 60 nin kɔfɛ ɲɛnamaya min bɛ yen ba'dal mawt ɲɛnamaya min bɛ yen an danna o de kama a duniya ma mara yan ye tɛmɛyɔrɔ le ka se o ɲɛnamaya ma ala k'an da o de kama donc n'i le perdre o le kasara bali parce que o le hayatul abadiya la nihayata la dantala ima ye kafiri kuma na mina ni saya bisama ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idhin la yu'adhibu 'adhabahu wa la yusiku o be fola ka belodo ya laitani qaddamtu li hayati kafiri ba nata kuna le kinga bara nyuman ke ka ko aya ɲɛnamaya jumɛn a bɛna min kɛ baada mawtihi a na kinga o labɛn qaddamtu a'mala salihah li hayati ay hayatul abadiyya na le kinga baara kɛ ka ko ye an
an karamɔgɔ mufassirinaw dɔ b'a a lataga o taga cogo di o le fana هذا المعنى نحققه donc ɲɛnamaya min bɛ nin ye ala man dan nin kama dɛ an danna min kama o le bɛ kɛ nin banni kɔfɛ n'i ye perdre o la cɛ o hali o tɛ sa i b'o lo cogo di n delila k'a fɔ yan bɛ yɔrɔ wɛrɛ la akalu nasi manzilatan inda Allah yani mɔgɔ min y'a place ni ka tɔgɔ ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan kiyama o ye mɔgɔ jumɛn ye mɔgɔ min ala b'a fɔ a ma ko fɛn min ka di ye k'a y'a ɲin'a la k'a ye isa'al Allahu yatlubu minna an yas'al ko n dali a b'a fɔ ala nin kɛ ye ala nin kɛ ye ala nin kɛ ye ala nin a hakili bɛ fɛn fɛn na a b'a bɛɛ ɲini ala fɛ ala b'a fɔ walaka wa ashara amsal i ka fɛn min kofɔ o ɲɔgɔn 10 mun y'o k'i ye o le kuma ka kɛnɛ hada wal hadith sahih b'a faamuya la a bɛ a ɲininka le fɛn min ka d'a ye k'a y'a fɔ a b'a fɔ ala nin kɛ n ye ala nin kɛ n ye ala nin kɛ nin ye donc ala b'a fɔ i ka fɛn min kofɔ nin n k'o ɲɔgɔn 10 d'i ma o kuma le ka kɛnɛ a ka yɔrɔ tɔgɔ faamu mais an ye cɛkɔrɔbaw b'a fɔ ko mɔgɔ min y'a place ni ka dɔgɔ n'o ka diɲɛ ɲɔgɔn 10 di min ma o kuma a kuma fila ka surun mais dɔw o tɛ hadisu ma lɔ m'o hadisu ye nka min ye n'o ye hadisu ye o le dɔn i b'a fɔ mais o k'o le maana ta sisan cɛkɔrɔbaw tun b'o le fɔ ko n'o ka diɲɛ ɲɔgɔn 10 di mɔgɔ ma mais n'i ka kuma fila ka surun ɲɔgɔn mais hadisu la n'i bɛ fɛ k'a fɔ i b'a fɔ cogo min na n k'o le fɔ nin n k'o le ye a ka yɔrɔ tɔgɔ faamu donc ni di o nin kɛ ye nin kɛ nin ye n'o ɲɔgɔn 10 bɛ diɲɛ mɔgɔ min ma n'i le perdre la o la ɲɛnamaya min don dansi t'a la parce que ala ka ɲɛnamaya n delila k'a fɔ yɛrɛ a ka kɛ marhala a marhala a danyɔrɔ a bɛɛ n'a tɛmɛyɔrɔ a bɛɛ n'a wagati cogoyaw i bɛ dɔ kɛ o bɛ kɔn i yɛrɛ da ɲɛ ka bila i bamuso kɔnɔ o ye hayawanat manawiya ɲɛnamaya fɛn dɔw o bɛ sɔrɔ mɔgɔ cɛ lawa la o ɲɛnamaya fɛn bɛ bɔ lawa la mɛ cɛnikafoya la o le bɛ bɔ i y'a ye donc ala bɛ o ɲɛnamaya min bɛ fɛn min bɛ bɔ nin ala tɛ tulonkɛ masa ye dɛ an karamɔgɔw mun yɛrɛ tɛ silamɛ ye dɛ olu le ka nin kalan kɛ ka se k'a ye nin bɛ ta donc ka sɔrɔ ka an karamɔgɔw fana olu taala o kalan o fɛ parce que ala k'a lɔnni d'o ma ka hakili d'o ma ka sabari d'olu ma k'o dɛmɛ minɛn min b'a to u b'a ɲɛɲini k'a dɔn o le silamɛw yɛrɛ juguw le ka n'u ɲɛɲini an karamɔgɔ mun fana ka taga susu ka a bonda la olu k'a kalan k'a ye u ka min fɔ kuranɛ fana bɛ min fɔ o tagala ye olu yɛrɛ ka nafa ka bon a la a bɛ a kuma b'olu yɛrɛ se ala ma ka tɛmɛ mun yɛrɛ k'a ɲɛɲini n delila k'a fɔ an ɲɛna yan n ko an bɛɛ tɔgɔ ye mustafa mɔgɔ mɔgɔ bɛ na yan i tɔgɔ ye mustafa muhtar o kɔrɔ di ala ka mɔgɔ min sɔndi k'i kɛrɛkɛrɛ k'i bila nin ɲɛnɛmaya nin kan k'ele ye tɛmɛ ɲɛnɛmaya nin kɔnɔ i b'a faamuya la donc mɔgɔ mɔgɔ bɛna tɛmɛ ɲɛnɛmaya nin kɔnɔ i ka da la ye a k'i sɔndi k'i tiya i b'o lɔ cogo di ɲɛnɛmafɛn min bɛ bɔ mamiw na nin cɛnikafoya kelen kelen bɛɛ kuma fila le b'a la dɔw ko 1,300,000 salasumiya tɛ 1,000,000 o le b'o bɔ dɔw ko 250,000,000 ɲɛnɛmafɛn nin 1,300,000 dɔw ko 1,250,000
va faamuya la donc o le siɲɛ kelen t'a la cɛnikafuya kelen o le bɛ bɔ cɛnikafuya kelen o le bɛ bɔ o min bɛ bɔ nin ye o bɛɛ bɛ tɛmɛ ɲɛgɛn kɔnɔ donc ala mako bɛ min na nin o le bɛ na ta n'o le ta la o le bɛ don muso denso kɔnɔ mangoro greffier bɛ cogo min na o baaraw bɛ kɛ ka bɛn o cogo ma n bɛ fɛ ka min fɔ ala a k'i sugandi k'i kilen tɛmɛyali a m'a fɔ k'i ye na sigiya i nana kun dɔ le kama donc o n bɛ fɛ ka min fɔ o maniyu ni ɲɛnamafɛn min bɛ b'o la o ye marihala o bɛ wagati de kɛ o bɛ tɛmɛ bon ala bɛ fɛ o min ka kɛ den ye o bɛ taa muso denso kɔnɔ o yɔrɔ la kɛcogoya dɔw la bɛ damadamani kɛmɛ damadamani de bɛ muso kɔnɔ cɛ ta ni yiriga ni olu bɛ na fanga di o ma mɛ kelen pe olu bɛ na don muso yɛrɛ denso kɔnɔ donc tɔ ninnu damadɔ ye muso ta an karamɔgɔw b'a fɔ cogo min na kɛmɛ damadama mɛ a bɛna laban ka kɛ den damadama olu bɛ na don mɛ kelen ni ala mako b'o de la n'o le don la o le bɛ kɛ den ye o min bɛ kɛ den ye n'a sera kalo 4 ma n'u bɛ fiyɛ ka don a la komi a k'u kalan a k'u mɛn karamɔgɔw la n'a daminɛna o yɔrɔ la sa kan ka kalo 9 kɛ ba kɔnɔ den bɛ kalo 9 de kɛ ba kɔnɔ o le ye kuma min ka girin mɛ a bɛ se ka kalo 6 fana kɛ k'a sɔrɔ ka kɛ adamaden o bɛ se ka kɛ o kɔrɔ di sisan n'an ka furu kɛ ni muso min n'a cɛ o furula ɲɔgɔn ma sariya ta furu la ni cɛ ka den sɔrɔ muso na kalo 6 a den no i y'a faamuya la parce que silamɛya yɛrɛ kɔrɔna b'o le sabati wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra ko muso ka kɔnɔ ta ka sin di den ma ka den bɔ sin na kalo 30 a kan k'o le kɛ kɔnɔ ta ni muso jigin ka den dabɔ sin na kalo 30 a b'a fɔ aya wɛrɛ la walwalidatu yurdina auladahunna hawlayni kamilayni musow bɛ sin di la denw ma k'u bɛ sin di o denw ma san 2 san 2 ye kalo 24 kalo 24 ni k'o bɔ kalo 30 la tɔ bɛ to kalo 6 an karamɔgɔ ko akallu mudatu haml 6 ashhur an di fɛ yan ni muso furula n'a ka den sɔrɔ kalo 6 kɔnɔ kuma bɛ sɛya i y'a faamuya la donc ni ko i bɛ kuma sɛya i bɛ bɔ o kiti la i bɛ taa kiti wɛrɛ de la dɛ i y'a faamuya la a ye hakili to a la donc ni muso jiginna kalo 6 i den no n'i le ko sisan k'i le den tɛ kalo 6 ni k'i le den tɛ i bɛ tɛmɛ ka taa a bɛ taa ko yɔrɔ wɛrɛ la tugun dɛ i bɛ na ni dalilu ye min b'a jira k'i le den tɛ a ka yɔrɔ tɔ faamu kɛ donc o ye kuma cɛjugu lo i b'a bɔra i da la ko b'a da fɛ a bɛ na wolo kiti wɛrɛw la a bɛ wolo kiti wɛrɛ la f'i na ni dalilu min b'a jira k'a fɔ e le den tɛ n'o dalilu ma sɔrɔ e le bolo kuma dɔw o bɛ na taga a bɛ na kali farani b'a la a tɛ se ka ɲɔgɔn furu tugun o bɛɛ b'a kɔfɛ kiti caman de b'o kɔfɛ maa min bɛ ninnu kɛ ka sigi an t'a lɔn ko b'a kɔfɛ a kana aw da don ko la tɛ min kalama ala ye sutura min la an kan an ka sigidaw la an ye t'o bonya o kɔnɔ an kana fɔ an bɛ kow fɛsɛfɛsɛ a bɛ wolo ko wɛrɛ la yan bɛ fɛ ka min fɔ aw ɲɛna adamaden tɛmɛyɔrɔ i bɛ tɛmɛ yɔrɔw lo b'a la bɛɛ n'a wagatiw lo dɔ bɛ maniyu bɛ wagati min kɛ o fɔ la
o tɛ waati jan ye a bɛ bɔ o maniya na ɲɛnamaya fɛn b'o la a bɛ taa ba donso kɔnɔ i ma kalo 6 i ma kalo 9 mais a dɔw bɛ se ka san 4 kɛ o le aksa mudatul hamli mais o tɛ o man ca kɔnɔ bɛ se ka to muso la fo san 4 an ka lɔnnibagaw k'o le sabati muso kɔnɔ bɛ se ka kɛ a bɛ kɔnɔ ta a bɛ san 4 kɛ i b'a faamuya la sariya la o ko k'a bɛ se ka ɲɛ o fana an karamɔgɔw olu tɛ kuma fɔ o kun fɛ u bɛ fɛn fɛn fɔ da bololayɔrɔ bɛ k'o bolo ka sɔrɔ o b'a fɔ kabila dɔw sɔrɔla i ko musow olu n'o ye kɔnɔ ta a bɛ san 4 kɛ imam shafi y'o sabati i b'a faamuya karamɔgɔ wɛrɛ fana y'o k'o sabati o taara sɔrɔ muso dɔw jigila a jigila a ye san 4 de kɛ a ba kɔnɔ don min na a bɛ na a n'a ɲi dafani bɛɛ nana a n'a ɲi dafani bɛɛ nana donc a yira k'a ka san 4 k'a bɛ se k'o kɛ donc mada dɔ bɛ fara ye n m'o di la san dɔ la n y'a kalanden dɔw bɔra cɛmɛ kan a tun bɛ o jinɛ kurani a ko ne ma ko sa k'ale yɛrɛ muso ka den ka san 4 de k'a kɔnɔ ko ka kitabutigiw ta a ka fanga ninnu ma o kuma la bon n taara séminaire dɔ la Tuba fitiri ni safo cɛ an fana tora darisu la o darisu ni kuma nana bɔ a kan cɛkɔrɔba dɔ tun bɔra Mawukalo a bɔra Abidjan ka na séminaire fana la a fana ko ma ko ustaz k'ale muso ka kɔnɔ ɲɛ 2 kɛ a kelen kelen bɛɛ ka san 4 de kɛ muso fana a san 4 n'a jigila kelen kelen bɛɛ la den ɲi dafani de nana donc ninnu ye an lɔnnibagaw ya kumakanw ye mais an ka nansara lɔnni min b'an bolo sisan olu ko kɔnɔ tɛ se ka tɛmɛ kalo 10 kalo 9 ta a tɛ tɛmɛ o kan donc hala dɔ de bɛ muso sɔrɔ olu ta fɔta la yanni hala min bɛ muso sɔrɔ a tun ka kɔnɔ sɔrɔ mais ko dɔ bɛ na kɔnɔ nin bɛ tiɲɛ muso t'a lɔn k'a tiɲɛna a t'a lɔn k'a tiɲɛna o kɔnɔna la sisan a bɛ na kɔnɔ wɛrɛ sɔrɔ o de bɛ to n'a ye ten u bɛ yatakararu u bɛ taa ka segin kɔ siɲɛ 2 3 ɲɔgɔn si donc muso ɲɛna ko yanni kɔnɔ kelen de tolen b'a la o ka sɔrɔ yanni dɔ nin tiɲɛna dɔ wɛrɛ le kɔrɔyala n'a ma kɛ n'a ka lɔnni ye sisan n'a gɛrɛla an karamɔgɔw la dɔgɔtɔrɔw mun bɛ sisan olu b'a fɔ n'o fɔ cogoya la fɔ cogoya wɛrɛ b'o fɛ mais n ka min sɛbɛnnen o y'a fɛ n'an k'olu fɔ donc n bɛ fɛ ka min fɔ aw ɲɛna sisan a kɛla maniyo bɛ waati kunkurunin min kɛ a kɛla o ye a kɛla kalo 9 ye o a kɛla kalo san 4 ye o waati kunkurunin n'o t'o ye hali marhala ni bɔra o marhala la sisan i bɛ na an bɛ min na ni dɔw ta ye tile 1 dɔw ta ye lɔgɔkun 1 dɔw ta ye kalo 1 dɔw yɛrɛ bɛ san 10 san 20 30 60 i b'o kɛ an bɛ min na donc marhala lo tɛmɛyɔrɔ lo i bɛ bɔ nin tɛmɛyɔrɔ na sisan i bɛ taga kaburu la hayatul barzakiya donc kaburu fana ta sigi o hayatu bɛ yen o fana marhala i y'a faamuya la donc n'ala nana ɲamara di kaburu fɛ mɔgɔw bɛɛ bɛ kunu o fana marhala ni kaburu ta o tɛ kelen tun donc olu kɔfɛ sisan saya bɛ kan tigɛ i bɛ taa ilal janna mun bɛ taa alijinɛ o bɛ taa alijinɛ kɔnɔ hayat abadiya la nihayata laha an nana o de kama i y'a faamuya izan al hayat marahil di ɲɛnamaya tɛ ban ala ka ɲɛnamaya dan lo min na ka dan k'a tɛ ban de mais tɛmɛyɔrɔw de b'a la i b'a daminɛ hayatu manawiya aw kabla o i b'a faamuya la donc i b'a daminɛ o de ma i y'a faamu o tuma dɔw yɛrɛ fana an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ a bɛ kabla hayatu manawiya ka kɔn ɲɛ
parce que i bɛ dumuni mun kɛ la dumunifɛn ninnu ɲɛnamaya dɔ b'a la nka o tɛ kelen ye marahil wa kayfiyya takhtalifu min hala ila hala e y'a faamuya la mais n bɛ fɛ ka min fɔ ɲɛnamaya tɛ ban donc n'a tɛ ban an danna min kama olu bɛna kɛ ninnu kɔfɛ bon ni le perdre o la o de kasara ye donc il faut que a kun ka hakili sɔrɔ ka kuma mun fɔ kuranna ma ni Muhamadu ma kuma ɲana mais a y'a mɔgɔw don a senkɔrɔ kuma yɛlɛmana a yɛlɛma kɛla sababu ye k'ale yɔrɔ ma janya Ala la donc o bɛ mun de yira an na tugun an y'an yɛrɛ kɔrɔsi an ni maa mun bɛ tagama an ni maa mun bɛ kuma an ni maa mun bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na ka hakiliw di ɲɔgɔn ma tuma dɔ a dɔw bɛ kɛ sababu ye k'i yɔrɔ ma janya Ala la i b'a ye ni sen tɛ ɲɔgɔn ka yɔrɔ ma janya Ala la a tun bɛ ɲini ka sira sɔrɔ kuluna wulidna ala alfitra ma min mawludi la yulad ala alfitra donc bɛɛ bɛ dan ni silamɛya ɲumanya min ye o ɲuman ni terul ni i k'a tigi bolo minɛ ten dɔrɔn kalas a b'a ta ka tɛmɛ n'a ye donc ale tun bɛ ɲini ka o le sɔrɔ nka bɛnna senden juguw ma teri juguw o ka miiriya juguw don a kɔnɔ k'ale kɛ mɔgɔ ye min yɔrɔ ma janyana ka bɔ Ala ka hinɛ la donc an kan ka ninnu kɔlɔsi a ye mɔgɔw kɔlɔsi a kana tagama ni bɛɛ ye a kana bɛɛ ya hakili fana ɲini i kana ya ko fɔ bɛɛ ɲɛnɛ Ala ka hakili d'i ma o hakili in b'a to i fana bɛ se ka lɔnni dɔ sɔrɔ i bɛ mɔgɔw jate minɛ ko nin bɛ n kun nka n kan k'a fɔ jɔn ɲɛnɛ n'a bɛ se ka kɛ sababu ye k'an bila sira kan hakili dɔ dili ma i kan k'o hakili le ta i kan ka mɔgɔ min ɲininka i kan k'o lɔn kana bɛɛ ɲininka i kana gbɛrɛ bɛɛ la i kana tagama ni bɛɛ ye i kana bɛɛ fana kɛ i ko kɛ ɲɔgɔn ma ye donc an b'o faamuya sɔrɔ ni walanda nin kɔnɔ an karamɔgɔ bɛ fɛ ka min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni mawudu an bɛ Ala dali o faamuya ko ɲuman ko nɔgɔ ne ni aw ma ya Rabbi Ala m'o kɛ ay lu'ina ay ab'ada nafsahu anillah a ka yɔrɔ a dangala ka yɔrɔ ma janya ka bɔ Ala ma fa akbaru khasara tusibu al-insan an yabta'ida anillahi bi amalihi as-sayyi yani kasara min bɛ yen n'o de bɛ adamaden sɔrɔ i ye baara kɛ min bɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ Ala ma fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye k'ele yɔrɔ ma janya Ala ma i kan k'i yɔrɔ kɔlɔsi o la ay lu'ina hunaka tafsir akhara kutila bimana kuhira wa ghuliba a karabara a gbiriya kɛla kan التفكير الأعمى يؤدي إلى الغلبة ni fiyɛtɔ ya miiriya ni k'o kɛ o b'i lase ko bɛ yɛlɛma a ɲɛjugu ka i kan an karamɔgɔ u b'a a maana kɛ min ye o dɔ ye donc kutil bimana uziba kutila bimana uziba kayfa min nana ta'jubiya ay kayfa hadahu tafkiru ila hada al-hukm cogo di ale ya miiriya ka se k'ale se nin miiriya ni kuma ɲɔgɔn ma fo ka taga nin fɔ kuma laɲini ye min ye o de an karamɔgɔ bolo fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o de an bɛ Ala dali o faamuya ko ɲuman ko nɔgɔ ne ni aw ma ya Rabbi Ala m'o kɛ an bɛɛ lajɛlen idan fakkara bil munasaba iyyaka an tazunna anna al-aqla la yukhti an karamɔgɔ ko n'i y'a ye an k'a fɔ n ye mɔgɔ jate minɛ i kan ka gbɛrɛ mɔgɔ min na a bɛ hakili ta ɲɔgɔn fɛ k'i dɛmɛ i kana bila i hakili la ko hakili tɛ fili dɛ hakili fana bɛ fili o hakili bɛ fili al-aqli yartakibu akbar al-khatar tuma dɔ hakili fana a bɛ fili dɔ ta fili min ka bon an karamɔgɔ ko al-aqlu kal-ayni tamaman hakili ni ɲɛ bɛɛ bɛ kelen ɲɛ bɛ fili hakili fana bɛ fili a fila bɛɛ bɛ fili al-an iti bi insana a'ma kulliyan kena ni mɔgɔ dɔ ye min a tɛ yeli kɛ fiyewu wa insanu basaruhu ashara la ashar dɔ fana ɲɛ b'a la ale ye 10% a y'a ɲɛ kɔrɔ la a ɲɛ ka ɲi kala da al-isnayn fi ghurfatin
min tɛ yeli kɛ nana ye y'a bila bon dɔ kɔnɔ min bɛ yeli kɛ ka ɲa o fana ta k'a bila bon nin kɔnɔ خلاص موسى وإنسان بصره 10 min ɲɛ bɛ yeli kɛ a dafalen don i bɛn'o bila bon jumɛn kɛ ghurfa muzlama bon min dibi b'a la yeli tɛ yen yeli tɛ yen ka na o fila bila yen i b'a ye a fila bɛɛ bɛ kɛ kelen yastawiyan fiɲɛtɔ ni ɲɛtigi bɛɛ bɛ kɛ kelen dibi na fiɲɛtɔ tɛ fɛn yela cogo min na a fana tɛ foyi yela ten a kana t'o sɔrɔ idan fal aynu la qimata laha min duni dawr ko ɲɛ nafa t'a la ni yelen tɛ yen ni ka mɛn ko ɲɛ bɛ nafa sɔrɔ yelen de bɛ musa yelen de b'a to ale bɛ nafa sɔrɔ n'o nafa tɛ yen ale nafa t'a la wal aklu la qimata lahu hakili fana nafa si tɛ hakili la min biduni wahyin yahdi ni kanda ala ko a kɛ tan kana kɛ tan n'olu fana tɛ yen hakili tɛ foyi ye a kana t'o sɔrɔ ɲɛ ya force ye yelen ye kɛ yen ni yelen bɛ yen ale bɛ force sɔrɔ a bɛ nafa bɛ k'a la ni dibi bɛ bon na yelen tɛ yen ɲɛ nafa jumɛn bɛ min nafa tɛ yen i y'a faamuya ale ɲɛ ya nafa ye yelen de o de b'ale ya nafa yira a y'a force de o i y'a faamuya donc a b'o cogoya la hakili min dila a ma hakili fana ya nafa ye jumɛn ye ala ko min k'o lɔn ka tugu o kɔ hakili ya nafa ye o ye ni ala hakili ma tugu o kɔ c'est zéro kɔrɔ di sisan i kɛra mɔgɔ sugu sugu ye i ka kalan sugu sugu kɛ ni le ma gbɛrɛ ala ta la i y'a adamadenya nagasi de ba parce que i bɛ kɛ komi binganw komi alhamdulillah mun b'aw cɛla mun ka kalan kɛ o dɔw b'a kalama tuma dɔw an ni kalankɛla dɔw mɔgɔbaw yɛrɛ don mɛ n'o kuma ni ɲɛnɛ ka na di cogo dɔ la ten i yɛrɛ i bɛ jigin o la a y'a kalan ba nin n'a y'a place ba nin zéro parce que a bɛna kuma i yɛrɛ bɛ tigɛ a la n'a bɔra o kalan fɛngɛ kɔnɔ ka ban musa foyi forokolankolon don ne de b'a a fɔ ne ɲɛna an ka tajiriba ka siya k'a yira u la an ya force ye jumɛn ye an ye kɛ ni ala ye n'an bɛ ni ala ye ala b'an dɛmɛ cogo bɛɛ lajɛlen donc an karamɔgɔ bɛ min fɔla an ɲɛna ka bɛn ni ma a ko Walid ibn Mughira hakiliman don mais a ma gbɛrɛ ala ta kɔrɔ min a kɛra cogo di a bɛnna mankaw ya mɔgɔ sɛbɛ lo o ya mɔgɔ ba lo o ya kuma donso lo mais a yɔrɔ ma jɛna ala ka nɔrɔ la min a kɛra de kasara an karamɔgɔw bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn idan suma adibara wastakbara a k'i kɔ don ka bɔ limaniya ma a k'i kɔ don ka bɔ limaniya ma min sɔrɔla a bolo k'a fɔ o de fɔla an ɲɛna in hada ila sihiri musa Muhamadu nana min ye nin ye ale miirila ka min sɔrɔ k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna a ko Muhamadu nana min ye ko nin tɛ foyi ye fo kɔrɔti min fana bɛ nɔ bɔ mɔgɔw la an karamɔgɔ bɛ min fɔla an ɲɛna ka bɛn ni ma o ye ala b'a fɔla an ɲɛna maral walid an karamɔgɔ b'o fɔla yɔrɔ nin na maral walid ala jama'at min ashabi rasulillah fad'aw ila al-islam fa'abbasa fi wujuhihim o de la abasa wa basara o nana a fɔla ka bɛn min ma o le suma nazara suma abasa o kumaw fɔla
ka bɛn min ma o de fɔla ɲɛna ale cɛ kelen a tɛmɛna alakira n'a sahabaw kun sigi la ko k'a wele ka taa diinɛ ala ta ma donc a ɲɛ sisi o kɔrɔ a ka ɲɛ sisi o kɔrɔ o de fula kalila an ye ka bɛn kuma fila don ɲɔgɔn na kuma dɔ yanni kuranna bɛ na ko bɛ kɛ ko fila mɛ sababu kelen bɛ na la bɛ se ka kɛ i y'a faamuya la an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni o don عندما دعاه النبي عبس في وجهه ala kɛra k'a wele min kɛ a k'i ɲɛ sisi ala kɛra an karamɔgɔ ko nin yɔrɔ in na yani silamɛya force an karamɔgɔ bɛ n'o lakali an ye nin yɔrɔ in na kafiri olu ta n'a ye jumɛn ye olu fɔlɔ ye cantigi tɛ diya ye ɲɛsin mɔgɔ bɛ can kan sɛbɛya kan e ni kafiri a tɛ se a jogo tɛ kelen a tɛ se ka diya ɲɔgɔn ye i b'a ye o de kosɔn ala kɛra n'a ka sahabaw bɛ can kan o tɛ se ka diya mɔgɔw ye mɔgɔ min n'olu ma tugu ala kɛra n'a ka sahabaw ta k'o baara o tɛ se ka diya ɲɔgɔn ye hakililaw tɛ se ka ɲɛ cogo si o de kosɔn min ɲini b'an fɛ kuma bɛɛ o de ye an y'an yɛrɛ kɔrɔsi an yɛrɛ yani anw ta diinɛ a b'a yira an na k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ele yɛrɛ b'a dɔn ko ele ni nin jogo tɛ kelen ye kana musalaka man ka kɛ n'o tigi cɛ musalaka man ka kɛ o diinɛ ta côté la adamadenya ta a bɛ ɲɔgɔn misala mɛ diinɛ ta côté la o le ci man ka kɛ kasata ni ko min yɛrɛ den bɛ ala kelenmandiya aqida mɔgɔ man ka tunu ko la yani akida an n'o ya silamɛw jugu ya akida a yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na donc ni an n'o tɛ akida kelen na o musalaka t'o yɔrɔ la k'a fɔ ko o ya ko dɔ bɛ yen an ye ye n'o ye ka ɲɔgɔn mudahana n'o t'a la ko la dɛ la o bɛ kɛ ko wɛrɛ la adamadenya ko la mɛ ala ko a ye kuma fila kɔlɔsi n'o ya diinɛ ko dɔw nana an n'u man ka yaala an ma dɔ f'u ɲɛna namisa n ko n'o y'aw diinɛ ko min mudahana tɛ o yɔrɔ la a bɛɛ mɛ min ye ɲɛnamaya yɛrɛ taga na an ya sigi ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka o kɛ ɲɔgɔn fɛ basi t'o le la i y'a faamuya la an bɛ se ka par exemple anw bɛ jamana min na a tɔgɔ di Côte d'Ivoire fɛ sigi cogo dɔ bɛ o k'o le sɛbɛn k'o bila o y'a sɛbɛn o kɔnɔ jamana taabolo lo o dɔ ye jumɛn sisan ko farajɛw y'a kan o de bɛ kalan an fɛ n'i le ye silamɛ ye Côte d'Ivoire kɔnɔ yan ni k'i den don école la a bɛna da kan jumɛn de kan fo français min fana tɛ silamɛ ye a bɛna kan jumɛn kalan a fɔ français donc silamɛ den bɛ n'o français kalan kafiri den fana bɛ n'o français de kalan n'a fila bɛɛ k'o français de kalan ala nana kɛ aw ko k'a bɛ baara kɛ jamana ko n bɛ se k'ele silamɛ den ta mɛtiriya la a ko kafirijɛ fana n bɛ ele ta fana mɛtiriya kelen de la donc silamɛ den ni kafiriden aw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o mɛtiriya la e b'a fɔ k'e ye silamɛ ye k'e ne a tɛ kɛ baara kɛ yɔrɔ kelen wa taa cogo lo i y'a faamuya la fo n'i le kɔni ko k'i tɛ baara kɛ jamana la n'i ko i bɛ baara kɛ tu es condamné a bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a faamuya la silamɛya t'o yɔrɔ ninnu filɛ a dɔ ye jumɛn musa e nana sigi Bɔkɛ yan denbaya bɛ siyalen ko i mako bɛ borne na non i taara préfecture la ou la mairie kɛla fila min i taara i ya borne ɲini
kafirija fana n'ale ko ko ale fana den sara a bɛ so bɔ a tɛ taa wɔɔrɔ kelen de la mais est ce que e se bɛ ko ya e y'a borne kɛ yɔrɔ la min mɔgɔ cɛla mɔgɔ min tɛ fɛngɛ o bɛ se e se b'o la wa n bɛ fɛ ka min fɔ nin n'aw kɔni k'i bɛ jamana kelen kɔnɔ ko dɔ bɛ yen baasi t'olu la a bɛ sigi n'o ye o bɛ se ka kɛ n'o de ye kalan ta ye n k'o min fɔ n'o ye borne e y'a borne bɛ kɛ e ta ye nin ye silamɛ ye nin ye kafiri a bɛ sigi ɲɔgɔn kɔ baasi t'o la parce que jamana o ye jamana taga cogo ye i b'a fɔ mɛ n'aw di sigila o la ten dɔ a bɛ ɲɔgɔn minɛ n'o minɛ cogoya ye o b'a dan mais mɔgɔ min ko k'ale mako tɛ ka ala yɛrɛ la e de bɛ ala ko min na ale mako t'o la ala kɛra min ci la ka na e ma a mako t'o la a tɛ fɛ k'o ye i b'a faamuya la kitabu min jigi la n'o ye kuranɛ ye ka na di ala kɛra ma k'e ye tugu o kɔ ale lani t'o la ale tɛ fɛ k'o ye kelen n'o ye taga ɲɔgɔn bɛn ka ɲɔgɔn musaka t'o yɔrɔ la de musa o ye ne n b'a faamuya la cogo min na i b'a faamuya la a ye ala ka hakili man d'a ma m'an bɛ fili dɔw yela an ka silamɛya ko kalifalen bɛ mɔgɔw minnu ma ko dɔw bɛ yen harijɛgɛ bɛ yɔrɔ dɔw la n'ala y'o harijɛgɛ don i la i kana sigi i b'a ɲɛɲini alimamiya harijɛgɛ b'a la ala bɛ alimamiya harijɛgɛ don i la i b'a faamuya la k'a sɔrɔ a faamuya t'i la n'o ɲɔgɔn kɛla kana sigi dɛ gbɛrɛ mɔgɔw la faamuya bɛ mɔgɔ min na i b'o ɲɛɲini silamɛya ko ɲɛmɔgɔya fana la bɛ se ka harijɛgɛ don i la k'a sɔrɔ a lɔnni t'i la o fana bɛ se ka kɛ e bɛ kɛ silamɛya ɲɛmɔgɔ ye mais lɔnni t'i la min b'a yira kelen n'a ka kan lɔnni la o tɛ yen n'o kɛra i kana sigi dɛ i y'a force ye silamɛɲɔgɔn mun bɛ yen ne yɛrɛ b'a dɔn k'olu a lɔnni b'olu la e de bɛ kuma n'olu le nɛnɛ ye ni ko nana kana kuma dɛ kuma bɛ bila olu le kɔrɔ o mɔgɔw lɔnni don mun bɛ Buwake min bɛ Korogo min bɛ Abidjan min bɛ Dalawa o lɔnni don silamɛya ko min bɛ na o wele nin ko nin de bɛ yen silamɛya bɛ mun de fɔ a la nin ko nin de bɛ yen silamɛya bɛ mun de fɔ a la baara b'an bolo sini dɛ parce que fɔlɔ a ko tun ka gɛlɛn mais bi a ka nɔgɔn Musa Buwakekaw bɛ se ka ɲɔgɔn ye hali an tɛ taa Abidjan an b'an hakililaw ta sisan ka sɛbɛn an bɛnna nin de kan Abidjan taw ta bɛ yɔrɔnin kelen o bɛ se ka se ne ɲɛmɔgɔw ma i b'a dɔn sisan n kan ka tɛmɛ ni sira min kɛ i si b'o dɔn nɔsɔ e bɛ kuma na silamɛ bɛɛ tɔgɔ de la ne bɛ kuma na silamɛ bɛɛ tɔgɔ de la ala k'o kuma da o harijɛgɛ ala k'o di e ma mais a ma lɔnni di e ma e bɛ mun kɛ sisan i b'i ma jigi la i bɛ gbɛrɛ a lɔnnikɛlaw de la k'olu gbɛrɛ i yɛrɛ la k'olu lamɛn n bɛ nin fɔla n t'a fɔla n kun fɛ dɛ n ma fɔla ka bɛn lɔnni dɔ ma n lɔnbaga dɔ bɛ yen procureur don n'a tola baro la don dɔ la a ko saz kuma nana bɔ baro min kan musow ya kɛnɛ la don jamana ma sɔn a ma kuma yɛrɛ b'o kalama cogo min donc jamana ma sɔn a ma mais sɔn ka to jamana y'a kuma ta k'a bila baara la juge ni procureur ninnu de b'a fɔ la ɲɛna ko ka kuma lase silamɛw ya ɲɛmɔgɔw ma ani mun fana tɛ silamɛ ye jamana kɔnɔ mun kan ka décision ta kuma sɔrɔ o ma diinɛtigi sugu bɛɛ i b'a faamuya la ko an ya silamɛw yɛrɛ fana tun b'a kɛnɛ kan n'olu tun b'a kɛnɛ kan n'olu ka min fɔ olu kumana n'an bɛɛ tɔgɔ le ye a ma kɛ ten la est-ce que olu k'an bɛɛ lamɛn wa sariya bɛ min fɔ la olu k'o bɛɛ le mɛn fɔlɔ ka sɔrɔ o bɛ taa sigi n'o bɛ kuma n'o tɛ kuma
donc quand il y a défaut le roi akami ni mite ale maslama ya kalanga ko le défaut bana si ambe ba jamana nyamo mo to koko kunfe o be koko ke o be na koko ke o ba sarama kan ya hakilla nyinala be salama ya hakilla nyinala mais problème mum be ala ka silamaya o silamu ya nyamuga do amuna aloni tanuna o fante gbere aloni bo la kanyi ebe kuma jamatu la o kuma lahara ne barabe de lahara barabe musaraka tu worola o teme chu ala talibe fo ala kira talibe fo no loni tila ibe gbere aloni kelawla iya nyomo ye tunya fo ka gbere e mai sabo ko loni ne dama ni ko kunana ti na loni tu nyomo la abe mo woro nyiniga ni loni be jone bulawla masala chama ni nana aduka Abubakar Siddiq to fangala khalifatu yala amma fo ko ale khalifa ya baka miradi na loni tala be nyiniga like sabo la jone ba aw chela minka kiti do me ala kirala ni kola uluk me barakati annaso mar ma nafsu shay ni kodo nana jone ka do me ala kirala ni konina o kuma be senyo nasro minka do me wa fa ne ka ni me ala kirala akota o be barakati donc nous ma mo soro mi ma me ka fo ko o ka do soro ala kirala o be si kanyon hakilla o be boni daluye o be jenga barakeni afamala azo wa ishma do we penkan kunna ani rala boke kawla alu ira koro kawla ayira dalwa kawla ayira beki ya hakillati o hakila ula jera kata nyemo ka barakola ni nyemo ka barakola ambele kumano ya ambe kumakano ya bwake ukuru wa bija be kumakano ate bele bwake ka tuke bo kerefe ke ta fo ko ibo kritikela to islam ya bara la famela o kala benkano ma no mayira ulado nele nyiningala ebe mi lo ibo lo fode oluka benga mi fo onu nyongo je etu no fo parce que e manyini ya famia mi bile la ebo lo fo sisa pa no kala se ba mi le ko fo nyongo fo do ba fo ko kalangala o te bena kele man ka so te kalangala o madiri ka nyongo so kai ama fo la ko yani ikhtalafa malik ma shafi o malik ni shafi o ka nyongo so o walma ahmad abdullah من اختلفت آراء الآراء تختلف من شخص للآخر أدوم أولو يوم ينام وما يوم يوم سوتشوني ما الآراء تختلف ولو كوسا أنا توقع فوقكم فيهم يا اختلف العلماء لم يختلفوا إنما اختلفت آراء مليا بفونيون قال نوتي نفلم بدو فولا بي samwa do be na ne ko fe samwa abena kuma do fa Ismail Segnan fo atani tabeke do ni ne Ismail tabena essence la rokila o be ka so ran ne de sala o yo be ke chama ma Abu Hanifa ni Ahmad no ma si rokila o ma o woro watu te kilo lon ma do sala lo na do lo be na nyon so chodi donc anga dina e kwa kalama iga ke place la hayat ibtila ala be place do du maki la jarabinai ni la jarabila nai o la jarabil korodi examen le be kitu seramu kanga tani be gen examen la ne mo srata be bede ala ka ki mandama be wati chugo ala sunna mana bi tasuriya نرى واتور الدرس كونها برمنا من التيب واتور الدرس كون يا رب العالمين هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته